Hello again, children. So this time we'll move on to Module 4, which is geometric sequences. So assuming that you already learned the first type or the first kind of sequence, which is arithmetic sequence. So now we proceed with geometric sequences. So for geometric sequences, the difference is in arithmetic sequence, dito ay napud ni. In arithmetic sequence, nag-plus man ka og constant number. Sa geometric sequence, if you're going to read the definition on page 4 in your module 4, ang nakabutang dito kay, a geometric sequence is a sequence where each term after the first is obtained by multiplying the preceding term by a non-zero constant called common ratio. So, ang keywords dito kay first term ay each term after the first. So, ang kada term daw kay ma-obtain or makuha nimo by multiplying. So, nag-times ka. Sa arithmetic sequence kay nag-plus man ka ato og number or nag-add ka og something. So, sa ato ang geometric sequence, nag-multiply siya. So, for example, naatay sequence nga 1, 4, dayon 16, and then 64. As you can see, dagko kaayo og tubo ato ang numbers from 1 dayon na 64, dayon na 16, ay sorry, 1 dayon nahimong 4, dayon nahimong 16, dayon nahimong 64. So tag-as kay tubo nga naman kay na times man. So ang imong tan-awon naunsa ang 1 pahimong 4, dayon ang 4 nahimong 16, ang 16 nahimong 64. So ang 1 nitubo og nahimong 4, ang 4 nahimong 16. So by observing this one in this pattern, as you can see, na times, that's x, ay that's times, so na times og 4. Kaya kung ato nang i-check, 1 times 4 is 4. And then kung ato sa padayunon, al sa pikas, 4 times 4 is 16. And then 16 times 4, that's times ha, that's not plus, that's times. Bati lang gikog agi. So 16 times 4 is also 64. So buot pa sabot, kani nga example, kaning 1, 4, 16, or kani nga sequence nga 1, 4, 16, 64 is an example of geometric sequence. GS na lang ako ibutang. So, is an example of geometric sequence. Nga naman kay, nakuha ang kada term, kaning 4, kaning 16, kaning 64, nakuha silang kada term kay nagmultiply ka. Unsa man na ang imong gimultiply nga number, pila man na nga number ang imong gimultiply, ang imong na multiply din is 4. Constant imuhang gi-multiply. Parehas sa man imong i-multiply nga number, puros sa man 4. So, times 4 times 4 times 4. Sige ka og times og 4. Kanang constant nga number nga imuhang na times or gi-times, kay gitawag na siya kung sa arithmetic sequence pa to kato nag-add ta kay ang tawag ato is common difference. Ari na pud ta sa atong geometric sequence, lahi na pud siya tawag. Ginatawag siya kabati ginakog agi, wag ginausap, ginatawag siya common ratio. Pero symbols ra atong gamiton. So instead of having the word common ratio, ato siyang gi-represent sa R. So R is our common ratio. Sa ato ang arithmetic sequence, kay common difference to, sa geometric sequence, common ratio. Kung nakadungog mo, nag-uwan, diri dapita, so pasensya na lang. So, ang nakalahi again sa arithmetic sequence o geometric sequence, kay sa arithmetic sequence, nag-add ka, sa geometric sequence, nag-times ta. And then sa arithmetic sequence, na atay common difference. Then sa geometric sequence kay, common ratio ang tawag sa iya ha. Another example, shall we say, kani, we'll have 1, negative 1, positive 1, negative 1, positive 1. Puli-puli, balik-balik ka. 1, negative 1, 1, negative 1, 1. Kung ato ni siyang i-test kung unsa ni siya nga type sa sequence or kanang kuan, imposible man po kayo nag-add ni. So, tan-aw nimo if nag-times ba. Nag-times ba tinuod? So, atong tan-aw, pila man ang gi-times sa positive 1 nga nahimo mang negative 1.
Pila? Wow, very good. So, 1, gi-timesan siya og -1. So, nag-times times -1. And then, pag abot po dinhi, ang -1 nga second term, nahimo na sang +1. So, pila man na nga times? Oh, -1 gihapon. So, -1 times -1, nibalik og +1. Mao nang puli-puli. 1 times -1 times, 1, dayon -1, dayon 1, nya -1, nya 1 na pod. So, nang balik-balik, puros -1 ang imuhang na times. So, ato ang common ratio diring dapita, ato isuwat common ratio, pila man, our R is equal to -1. So, ali sa pikas, atong R ganiha sa first example is +4. So, timan-i, geometric sequence siya basta nag times, okay? Or naay common ratio. Kunya, lain pud kaayo no og ato arang sigig tan-aw na nato kung pila ang na times or atong isigig analyze. Naana siya atong pwede na nato siya ma-compute kung pila gyud. So kung pareha sa atong common difference before nga second minus first, third minus second, fourth minus third, mao ra pud na ato ang buhaton for our common ratio. Pero kay timan-i sa arithmetic sequence di plus man to. Kunya para makuha ang common difference nag-minus ta. Kay ang plus ug ang minus kay bali inverse or shall we say opposite man sila sa each other. Ay unsa may tawag nakalimot ko. So kung mag-plus ta sa arithmetic sequence, nag-minus ta para makuha ang common difference. So ari pud ta sa geometric sequence kay nag-times man ta para makuha nato ang common ratio, atong buhaton kay mag-divide ta. Kay ang inverse or ang bali sa multiplication kay division man. So nag-times man to para makuha ang next term. So para makuha nato ang common ratio, mag-divide ta. So buot pasabot ang ato ding buhaton kay second term, second term, dayon divided by our first term. So instead nga mag-minus ta, di man ta mag-minus kay arithmetic man to ang mag-minus. So divide ni second term minus first term. Pwede pod nga third term, minus divide, sorry. Third term divided by second term. Divide na ha, bati lang, sorry. That's divided by our second term. Okay? And then, next na sad, kay, pwede pod fourth term divided by our, kusog sa uwan, divided by third term. So, ana siya, sa arithmetic sequence, second minus first, third minus second, fourth minus third. Sa geometric sequence ta, kay atuan na sad is divide ta. So muna, second divided by first, third divided by second, fourth divided by third, and so on. So kung ato ng sulbon, atong tan-awon, second divided by first. So sa atuan diring example, ang second term kay pila man ang second term? Second term is 4. Dayon, divided by our first term in our example is 1. Okay? So, 4 divided by 1 is 4. Okay, next, we have third term. So, our third term is 16. Third term is 16 divided by our second term, which is equal to 4. So, 16 divided by 4 is, yes, also 4. Next, we have fourth term na sad. So, our fourth term is equal to 64. Ang ikaupat nga term si 64 divided by ang atong third term or ang ikatulo kay si 16. So, 64 divided by 16 is also 4. So, as you can see, nakuha nato ang ato ang common ratio which is equal to +4.
So ato ang common ratio is positive 4. So mo to ha, geometric siya basta nag-times ta. Kung tanaw nimo ang kada term nakuha siya kay naatay gi-times nga particular number or constant number. And katong constant number nga imong gi-times ang gitawag ato is common ratio. Sa pagkuha sa common ratio, second minus first, third minus second, fourth minus third, and so on. Okay? So, what if ang example is decreasing? Kato, increasing man to. What if ang example is decreasing? Parihaan ni, parihaan ni ha, 6, and not that. Erase, erase, erase. Again. For example, 120, dayon, ang sunod kay 60, ang sunod kay 30, ang sunod kay 15. Ya, pangutan-on dayon mo. Is this an example of geometric sequence or is this a geometric sequence? So ang una niyo hunahunahon, gipang geometric pa kani. Dapat parehas ni og times nga number. Unya para makuha to, mag-divide ta. So di ay ang una natong pangitaon common ratio. So common ratio ang pangitaon. Sa ganito, second divided by first. So let's have second divided by first or second term divided by first term. So second term is 60. So what? Divided by our first term, which is 120. So 60 divided by 120. Kung struggle ni para sa inyo ha, na may calculators, and then sa inyong calculator mo dito raman, pero sa mga walay calculator, pwede rin ninyo i-reduce the lowest term. Atong i-reduce ha, 60 over 120. Kaya you can represent that, pwede man ninyo isuwat ngayon ana. 60 divided by 120, pwede po na 60 over 120. Dayon, ato i-reduce, makancel ni ang 0, and then makancel na ang 0 sa ubos. So pila naman? 6 over 12. 6 over 12. Ang 6 katunga man na sa 12. So therefore, kung ato ning i-reduce to lowest term ang kaninga fraction, agoy patay na gid na doon basta fraction na 6 og 12 unsa may common, unsa may parehas nila be or naa sila common factors. So ang 6 factor is 1 times 6, pwede po 3 times 2 pero 1 times 6 atong gamiton. Ang 12 na pwede po na makakuha ta og 6, which is 6 times 2 equals 12. So therefore na ay common nga 6. So sa numerator, 6 divided by 6, ang answer, 6 divided by 6 is 1. 6 atong divide kay 6 man ang common. So 6 divided by 6 is 1. Ang 12 divided by 6, answer is 2. So therefore, ang common, the answer is 1/2. Pero sa mga nag-calcu, ang ihatag sa inyong calculator is labi na basta decimal ang i-present. So ay ang butang sa calcu, i-express na nimo 1/2 is actually 0.5. So pwede ra kana pod. So ang common ratio, ang na-compute nato for that is 1/2 or 0.5. Pwede pod, kung atong padayon nun, ato na sa lahi. Sa next one, we have common to, second divided by first. Third na sa ta. Third term is 30. So third term is 30. Yeah, divide na pod sa ato ang second term, which is 60. Okay. And then equals, na. Pero kung walay calculator, pwede na mag-reduce 30 over 60. Yeah, makancel na ang 0. So, makancel na ang 0. 3 over 6 na lang. Ang 3 over 6, ato na i-reduce. Pila man na? 1/2 gihapon. 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. Which is equal to 0.5 gihapon in our decimal. Nya, ato sa kung ano ng fourth term divided by third. So fourth is 15. Divided by our third term, which is 30. And then equals, or reduce na punta. 15 og 30. Ang 15, katunga man sa 30. So 15 divided by 15 is 1. 30 divided by 15 is 2. So therefore, our answer is 1/2
or 0.5. So as you can see, our common ratio is 0.5. So therefore, or 1 half. 1 half or 0.5. So therefore, we get the next term by multiplying 1 half to the preceding term. That means that 120. Again, 120 times 1 half is equal to 60. Kay kung imo nang i-times sa mga medyo loading diha, very light, 120 times 1 half, kay times man, di ba? So, muna ang 120 times 1 half. Asa man mo i-times ang 120? Sa numerator, 120 times 1. So, mahimo ng 120 times 1 is 120 divided by 2. O, 120 divided by 2. Siyempre, ang answer, 60. So, muna na 120 times 1 half is 60. 60 times 1 half is 30. 30 times 1 half is 15, and so on. Pwede po kag 0.5. 120 times 0.5 is 60. 60 times 0.5 is 30, and so on. So that is what is geometric sequence. Atong balikon ha. Geometric sequence siya basta nag-times ka og constant number. Unsa man pagkuha atong constant number, ang tawag atong constant number, common ratio. Sa man pagkuha sa common ratio, mag-divide ka. Second term divided by first term. Third term divided by second term. Fourth term divided by third term. Ana. So, ready na mo mag-answer. So, we'll have page 4. What's more? Letter A, independent activity. Which of the following sequences is a geometric sequence? So, ang imong buhaton, i-test nimo siya. Mag-divide ka. Second divided by first. Third divided by second. Inig ka-discover nimo nga lain-lain og answer, dili na geometric. Okay? Nya ang gipangutanan diha kay geometric sequence naman. So, kung dili geometric, you just have to write it not geometric sequence. Inot na lang. And then, kung geometric sequence, kay isuwat geometric or GS or something. And then, pangutan mo why. Ang inyong itubag, nganong geometric siya, ang inyong itubag ana is katong iyahang pattern kung pila ang gimultiply nga common ratio. O pila ang iyang common ratio. Inyong butan ito, because the common ratio is, or there exists a common ratio of, then pilay common ratio niya. So muna buhaton for page 4. Letter A. Sa letter B, identify whether each geometric sequence is geometric or not. And then if the sequence is geometric, give the common ratio. O maurag hapon, same as sa letter A. Ang sa letter B kay geometric, write geometric if it is geometric sequence, and then not if it is not. So i-test gihapon niyo, mag-divide gihapon ka. Second divided by first, third divided by second, fourth divided by third. Basta parihas gani sila og answer pagka divide nimo. Meaning ana geometric siya. Dapat tiwason nimo pag-divide ha. Tanan nga gihatag imong testingan og divide kay what if nya ni hunong ra kapag second divided by first then third divided by second ni okay na parihas. Unya what if sa ikatulo dili. So kinahanglan ba dapat ang the whole parehas sila og ratio tana ay common ratio parehas og number nga gi-times. So mo to imong i-divide ha para makuha nimo. And then if parehas if geometric imo isuwat ang common ratio. So imo ibutang sa imong extra nga answer r equals and pila to imong na compute. Okay? Letter C. For letter C, solve for the common ratio and the next two terms for each geometric. Kanang letter C 1 to 5, puros na geometric sequence. Ang imo na lang buhaton is identify the common ratio and find the next two terms. So for example, magbut-buot ko diri ako shall we say 1 times 3 and then 9 27 and so on. Okay, kana lang. Geometric man na. So akong buhaton is common ratio na lang akong pangitaon. What is my common ratio? 3 divided by 1. 3 divided by 1. Let's divide. 3 divided by 1 is 3. Yeah, dayon. 9 divided by 3. 9 divided by 3 is 3. And then fourth divided by third, so 27 divided by, let's divide, divided by
divided by 3 for a while. So 27 divided by 9, not 3 rather. 27 divided by 9, that's also 3. So my common ratio is 3. So ang gipangita is common ratio pa. And then ang giingon is find the next two terms. So magpuno mo og duha ka buok nga term ana nga sequence. Saan man katong inyong common ratio nga nagamit inyo tong i-multiply. So we have 27 man ang last term nga nahatag sa naa sa given. So 27 times 3, inyo to times 27 times 3 is equal to ug di madas lawas magkalkyo. 3 times 7 1 carry 2 21 man, and then 3 times 2 6 plus 8 mo ng 81. And then times na sad 81 times 3. So times 3, 1 times 3 is 3. And then 8 times 3, 24. So 243. So the akong common ratio is positive 3. Check. And then ang terms nga gipangita, the next two terms are 81 and 243. So correct, not ka. Okay? Letter D, independent assessment. Find the 10th term, find the 8th term, find whatever. So kung inana ang gipangita kay wala pa man mo to do sa formula sa geometric sequence, and then kani nga module kay wala pa man siya labot ang formula. So dili na sa ta magamit ato sa next na module na to. So kani kay wala man mo kay baw sa formula sa geometric sequence kunuhay, I mean wala masagin mo kay baw kay gawas kong advance kay ka nga estudyante nangita kadaan og mga unsa diha. So kani dapita wala tay laing mahimo kundi magsige lang taog kung for example ang kani ako 13927 81 243 ang gipangita is 10th term, padayunon na nako og sigig times hangtod maabot ko sa kung unsay gisugo. So first, second, third, fourth, fifth, sixth niya. Sugoon ka ika 10. Padayon na kasigig times 3 times 3 times 3 until maabot ka sa ikanapo nga term. Kung ikanapo ang gipangita. Pero kung sa number 2, ika-8 term man. So, kanang letter D, unahon sa nimo og solve ang iyahang common ratio before ka makapangita sa next terms niya. Alright? What else? For letter E, independent activity, there are choices. So, okay raman, makaginhawa mo lang, basta na choices kay lagi, wala may solutions needed. Pero the rest of those things, ang walay choices diha, you have to show your solution. And then there's multiple choice and whatever. Ang medyo lisod-lisod dara is, what if na ay variable nga gihatag sama aning number 3 o number 4? Nya, letter D ha, I'm talking about letter D, number 3 and number 4. So, for example, I'll have X, not that color. For example, X, and the next would be, shall we say, X plus 1. Buot-buot. Ayaw lang na. X squared, and then X cubed, and so on. So, ana siya inyong sequence. Bisan pa na og naay variable, masolve ra gihapon na ninyo using katong sa ato ang common ratio. So, common ratio sa ta. Okay? Common ratio is second divided by first. So, ang second term is x squared divided by pwede ra inana ang divide ha, divided by our first term is x. Tanawin mo, x squared divided by x. Sa mga dili kahibaw or luding-luding gamay, ang x squared is x times x. And then divided by x. Okay? Kana dapita, kaning gikapit na ako ang denominator ha. Ang x squared na change into x times x. Makancel man cancel, kani said makancel. So nahabilin is actually x. Okay? Sa next pod kay x cubed divided by second term man. So second term is x squared. Maghapon. X cubed is x times x times x, and then divided by x squared. Ang ato lang buwagon kay ganahan man mo ana magbuwag mo. Char. Divided by x times x. Na
Naginani ra ko ha para klaro nga nganong na-cancel nganong X na lang nahabilin kay cancel ni nganong na Z. Cancel ni ha, cancel ni, cancel ni. Kani sad cancel na, cancel na. So ang kana na lang nahabilin. Mao na iyang answer is X. So, kay na naman mo'y common ratio, inyo na lang padayunon kay ang giingon kay find the next two terms man. So padayunon ninyo x times x ay x cubed times x. Answer is x raised to the power of 4. Then po kayo wa mo kay bawo ano nya naabot mo grade 10. X raised to the power of 4 times x kay x man atong common ratio. So x raised to the power of 4 times x raised to the power of 5. So ang next two terms ang gipangita is kana siya. So mao na ang for letter D, number 3, number 4. Kana mga na choices din ha. It's up to you if you would like to present it using a solution or you can present your solutions depende na nimo. Pero wala ko nag-require ana ha. And pero mas maayo kay para makita na ko nga kamaugid mo naningkamot gid mo kamaugid mo nag-answer ana niya Silvia. So, maura to for geometric sequence. Wala pa ta nag-formula. Ang atong gibuhat is nag-identify lang ta kanusa geometric unsa iyahang ang common ratio ug finding the next terms nga nagmanumano ta. Wala ray formula. So, ang formula nga i-introduce pa na is sa next modules na. Okay? So, kana lang sa for this video and see you on the next one. Because sa inyuhang week 3, duha baya ka buok modules for week 3. You have module 4, kaniya akong gi-discuss, and module 5 to follow in the next video. Okay? Bye for now.